Bonjour docteur. Est-ce que vous voyez le PDF des problèmes? Oui, Alors, euh, dans cette TD, on va faire application sur la partie finale du chapitre 21. Ok. On va voir comment relier les forces au moment et accélération. Alors, vous avez vu avec Dr. Rani qu'une stratégie, quand on a trois dimensions, ok, on a un objet en rotation, c'est de prendre un repère petit x, petit y, petit z, qui est fixé au corps en rotation, ce qui va simplifier les équations. Ok. Alors, toujours quand vous avez un problème trois dimensions et vous avez besoin de trouver des forces, essayez de prendre un axe, trois axes x, y, z fixés au corps en rotation. Et si possible, prenez-les comme des axes principaux d'inertie. Car, premièrement, on a développé dans le cours les équations pour n'importe quel repère fixé à l'objet en mouvement. Et ce sont les équations générales comme vous voyez. Alors, si le repère n'est pas, les axes ne sont pas des axes principaux d'inertie, alors les sommes des moments sera proportionnelle au produit d'inertie aussi et aux inerties, ainsi que aux vitesses angulaires et accélération angulaire. Alors, vous voyez ici, par exemple, que pour trouver son moment par rapport à x, j'ai besoin de trouver ixx, iyy, izz, ixy, iyz, izx, et je dois connaître l'accélération angulaire suivant les trois directions x, y, z, ainsi que la vitesse angulaire suivant x, y, z. OK? De même j'ai une expression pour somme des moments par rapport à y et somme des moments par rapport à z. Maintenant, si je peux prendre des axes principaux d'inertie, ces formules vont se simplifier beaucoup, car tous les produits d'inertie alors vont s'annuler. Alors, par exemple, pour somme des moments par rapport à x, si j'ai des axes principaux d'inertie, alors ixy, iyz et izx seront annulés. Et alors, je vais avoir des équations un peu plus simplifiées. Alors, on les résume dans l'encadré ici. بس دكتور، Oui, أنا كان عندي سؤال بس عن لما يكون عنا روبير عم بيبرم عن الشابيتر 20. oui. هو بس في ابعت لك إياها على الشات للصورة الفيجور. أكيد. بس إذا بدك فيني جاوبك بالشات، وإذا ما مش الحال ترجع تسألني أنا بعدين، لأنه أحسن ما نفتحها هون ويصير في تلخبط شوي. أوكي؟ بعت لي وي الكويستشن ماشي. على هي لما يكون الروبير عم بيبرم يعني، بس عم أوكي. بيبرم selon deux composantes الروبير الموبيل مش selon une composante، ويعني يكون عنا جران أوميجا بقلب الروبير. ما في مشكلة. ده بتحط أوميجا تبع الروبير، أوميجا 1 بلس أوميجا 2. وي أوكي؟ هال أوميجا 1 بلس أوميجا 2 بنعملها ديريفي كمان وبنعملها مظبوط. البرودوي. صح، يعني كأنه الأوميجا بتاخدها هي السم، يعني بيصير عندك الفيكتور ريزولتان بدل ما يكون عنده اون كومبوزونت بيكون عنده دو كومبوزونت، فبس بدك تعمل ديريفي لكل وحده من الكومبوزونت. اوكي، اذا بدك ابعث لي وي البروبلم على فهمت الموضوع. قصدك، يعني بعتبرهم كأنه هن انديبوندون. بدي ارجع اعمل اوميجا بريم 1 بلس اوميجا بريم 2 بلس البرودوي فيكتوريال. مظبوط مظبوط. اوكي. alors alors ici, si on prend des axes principaux d'inertie, on va avoir les formules simplifiées suivantes. Alors maintenant, on va pratiquer ensemble sur ce sujet. J'ai déjà résolu des problèmes de cette partie avec
avec l'autre classe, avec l'autre groupe. Alors, je vais résoudre avec vous de nouveaux problèmes. Alors, on commence par exercice numéro 3. J'ai déjà mis les problèmes sur Teams, OK? L'ensemble est soutenu par des paliers en A et B. On a un palier de butée en A et un palier lisse en B. Si l'arbre A est soumis à un couple de 40 newtons par mètre suivant I, et à l'instant indiqué, l'arbre a une vitesse angulaire oméga égale 2I, déterminez les réactions au palier de l'assemblage à cet instant. Quelle est l'accélération angulaire de l'arbre? La masse par unité de longueur de chaque tige est de 5 kg par mètre. Alors, quand on vous dit palier de butée, l'English thrust bearing, ok, ça veut dire qu'il développe 3 réactions suivant X, Y et Z. Alors que pour le palier lisse, par exemple, B est un palier lisse. Alors, quand on a un palier lisse, il ne va pas opposer la translation suivant l'axe de la tige. Et la tige peut faire une translation suivant X. C'est pour cela qu'un palier lisse développe seulement des réactions perpendiculairement à la tige. Alors, en B, comme c'est un palier lisse, on va avoir seulement BZ et BY. Alors que pour A, comme c'est un palier de butée, alors il va développer 3 réactions, une suivant Z, une suivant Y et une suivant X. OK? Alors ici, on connaît que notre système est en rotation autour de l'axe AB. Alors ici, on connaît que oméga va avoir seulement une composante suivant X et on peut directement dire que oméga Y, oméga Z sont nuls. Et bien sûr, l'accélération angulaire va être aussi seulement suivant X. Pourquoi? Car on tourne autour d'un axe fixe. Oméga ne change pas de direction. Alors, oméga dot Y et oméga dot Z sont nuls aussi. Alors déjà, on a beaucoup de simplification car on a seulement oméga X et oméga dot X. OK? Maintenant, comment résoudre le problème? Je dois essayer, comme on a déjà dit ensemble, OK? Je dois essayer de prendre un repère en rotation avec mon système. OK? Alors ici, par exemple, c'est difficile de trouver les axes, peut-être les axes principaux d'inertie. Okay? Alors, je peux prendre n'importe quel 3 axes fixés au système et alors, je peux trouver les produits d'inertie par rapport au système que je mets. OK? Alors, par exemple, ici, si je prends X, Y, Z qui est déjà montré sur la figure, OK? Je vais le prendre attaché au système et il va tourner avec mon système. Ce que je peux déjà dire que Z de ce système est nul car tout le système est dans le plan IX, Y, n'est-ce pas? Alors, par rapport à X, Y, Z, je peux dire que les produits d'inertie par rapport à X, IXZ et IYZ sont déjà nuls. Alors, j'ai seulement IXY qui n'est pas nul. OK? Et je peux trouver IXY facilement en décomposant mon système. Je prends la tige AB, je trouve son inertie par rapport à XY. Et je prends la deuxième tige et je trouve son inertie par rapport à XY aussi, le produit d'inertie. OK? بس دكتور Alors, oui. انا اذا اخذت الريبير بنص البار على الاماتر يعني لا ما تزبط سوري إذا بتاخد بنصها بتلغي بس البرودوي لوحده بس بيبقى الثانية. انا لا فكرت لانه لو اماتر باماتر كان يمكن نعمل سيمتري بارابور اي جراج بس لا طلعت اماتر بدو ماتر. ايه امات ما انتبهت سوري. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les axes comme donnés dans la figure, ok? Et on va trouver ensemble IX, IY, IZ et les produits d'inertie. On a déjà dit ensemble que IYZ et IZX sont nuls. Alors, il reste à trouver IXY du système. Alors, revenons à la figure. Ok, revenons à la figure ensemble. Comme on a déjà dit, pour trouver IXY du système, je dois trouver IXY de AB. Okay? Et je dois trouver IXY de la deuxième partie, de la deuxième tige. Okay? Si je commence par AB, quelle est l'inertie IXY de AB? 1 sur 12 à mal carré. Non, Plus regardez. alors. Je dis le produit
le produit d'inertie. Le produit d'inertie. Intégrale de x, y. Ok. Intégrale de x, y. Mais regardez bien, AB, tous les points de AB ont y égale à quoi? 0. 0. Alors, je peux dire que ixy de AB est nul. Il me reste seulement ixy de l'autre partie, n'est-ce pas? Ok. Alors, ixy de l'autre partie, ça va être égal à quoi? Comment je peux le trouver? Pour la deuxième partie, je dois faire... هلا انتوا ولا مره حتعملوا intégration, ok? على طول pour une tige, si je prends un système comme ça, centré au centre, si je prends le repère de la tige, je vais le nommer x', y', z', ok? Dans ce repère, ix', y' est égal à quoi? Alors, si je prends l'axe x' parallèle à x, alors ici j'ai x', y' égale 0. Très bien. Ici, j'ai que ix', y' égale à 0, car j'ai que x' est un axe de symétrie de la tige, n'est-ce pas? Alors, je dois seulement faire le transfert. Je dois utiliser la formule. Quelle formule j'utilise? J'utilise que I, inertie par rapport à x, y. Oui, très bien. Alors, I par rapport à x, y, c'est égal à 0, x', y', plus la masse de la barre, ok, masse de la partie 2, je vais la nommer, fois xg de la partie 2, fois yg de la partie 2, ok. Alors maintenant, pour trouver la masse de la barre, ils nous ont donné la masse par unité de longueur. Alors, comme la barre est de 1 mètre de longueur, alors sa masse est de 5 kg. Et pour la position de son centre, alors ici, je peux trouver les coordonnées du centre par rapport au repère petit x, petit y, petit z. J'ai que x de G2, c'est égal à 1 mètre, alors que y de G2 est égal à 0,5. Alors, je peux dire que ixy, c'est égal à 5 fois 1 fois 0,5. Et de cette façon, je trouve le produit d'inertie de mon système. OK? Maintenant, on va trouver ix, y et iz du système. OK? Si on commence par, toujours quand j'ai plusieurs barres, je fais la somme. Et je trouve iy de AB et j'ajoute à iy de AB, j'ajoute iy de la deuxième tige. OK? Alors, si on regarde ici, pour AB, quel est iy de AB? Quelle est la formule? ml carré sur 3. Très bien, c'est ml carré sur 3. Et pour la masse de AB, c'est la longueur de AB qui est 3 mètres, fois la masse par unité de longueur. Car j'ai que pour la masse de la tige par unité de longueur, c'est 5 kg par mètre, n'est-ce pas? Et la longueur de la tige, c'est 3, alors la masse, c'est 15. Et je fais ml carré sur 3, je trouve l'inertie de AB par rapport à Y. Maintenant, pour la deuxième partie ici, comment trouver l'inertie par rapport à Y? Qu'est-ce que je dois faire? Non, le théorème des Docteur. axes parallèles. Très bien, je fais le théorème des axes parallèles. Alors, premier par rapport, Docteur. je prends par rapport à, oui, نحن لتيج AB عملنا ML au carré sur 3 للإنرسي بارابور à Y oui, بس مش هي على أساس قلتي لنا هلا إنها هي نول لأنه لتيج a toujours un Y nul par rapport à Y. non, moi j'ai dit que Z est nul. C'est pour cela on a pris que IZY et IZX est nul. OK? طيب هي منا أصلا على طول إيجال à Y إيجال 0 لهيدي التيج. Ah non, regarde.
Ok, j'ai compris ce que tu veux dire. J'ai pris Y0 pour, si tu veux, le centre de gravité de AB. Quelle est sa coordonnée? Regarde. Si tu veux prendre IXY de cette part, quand tu veux, quelle est la formule de IXY? C'est intégrale XY. Ok? Et Y de la barre, c'est nul. Tu as raison. Parce que quand tu fais I par rapport à Y, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas intégrale de Y carré. Tu fais intégrale de la distance entre les points et l'axe des Y. C'est complètement différent. OK? Et par exemple, si tu prends un élément, un petit élément de la tige ici, comment tu prends son inertie par rapport à Y? Tu fais la distance au carré fois dm, n'est-ce pas? Alors, ce que tu vas faire ici, c'est intégrale x carré dm. Et x n'est pas 0. OK? Et ici, si on veut l'écrire en formule, c'est quoi I par rapport à Y de la tige? I par rapport I, Y, Y. En général, comment la formule générale, c'est intégrale, n'est-ce pas, de x carré plus z carré, qui est la distance de l'élément à l'axe, n'est-ce pas, plus z carré dm. Ça, c'est la définition, n'est-ce pas? Alors, toujours, tu prends la distance entre l'élément et l'axe. Mais ici, comme tous les points ont z nul, il y en a z au carré va se simplifier, tu vas avoir seulement intégrale x carré dm. OK? Il y en a même si Y0, Y n'affecte pas IYY. Y affecte IXY. OK? Alors, pour trouver IYY, c'est comme si tu as en deux dimensions, si tu as une tige et un axe qui passe par son extrémité perpendiculaire à la tige. Quelle est l'inertie? C'est ml carré sur 3. Si tu as oublié ça, ce que tu peux faire le théorème des axes parallèles. Tu prends un axe Y' passant par le centre de la G de AB, comme ça par exemple, ici, cet axe, tu le nommes X secondes, Y secondes. Quelle est l'inertie par rapport à Y secondes qui est perpendiculaire à la tige passant par son centre? C'est ml carré sur 12. Et si tu fais le théorème des axes parallèles, tu vas ajouter m fois L sur 2 au carré. Alors, tu vas avoir ml carré sur 3. C'est compris? Oui هيدي للإي إكس للإي إكس إجراك ما هيك؟ Non, regarde. ما بفضلت شوي أنا إذا اوكي مش إذا إجراك زيرو يعني مثلا إي إكس إجراك بحطها زيرو. مظبوط. إذا Y 0 إي إكس Y بحطها 0. بس Y شو الديفينيشن تبعها؟ ما فيها Y الإي Y. Quand tu fais l'inertie par rapport à l'axe Y, l'Y ne figure pas dans l'équation. OK? Là, par définition, comment tu trouves l'inertie par rapport à un axe? Si tu as un petit élément, qu'est-ce que tu fais? Tu fais dm, la masse de cet élément, fois la distance de l'élément à l'axe. مظبوط؟ شو هي الديستانس هون بهيدا البروبلème? Quelle est la distance d'un élément à l'axe? Regarde. Si je prends cet élément, un autre élément ici par exemple. OK? Quelle est sa distance à l'axe des Y? Ça dépend de son axis X. مظبوط. خاصة شيء بالY تبعه؟ لا. الY تبعه 0. بس الY تبعه ما بتأثر على الإي Y. بتأثر على البرودوي d'inertie, mais pas على l'inertie par rapport à Y. Car l'inertie par rapport à Y est dépendante pour chaque élément de sa distance à l'axe qui est égale à X. يعني quand tu veux trouver Y, c'est intégrale X carré dm. وانت tu as une formule, tu as une بالformula sheet. إذا عندك tige, ok, et si tu prends un axe perpendiculaire à G, ce que tu vas avoir, c'est ml carré sur 12. Perpendiculaire à la tige passant par son centre de gravité, c'est ml carré sur 12. Alors, pour trouver par rapport à A, tu peux faire le théorème des axes parallèles. OK? فبصير عندك ml carré sur 12 plus ml carré sur 4 بتطلع ml carré sur 3 اللي هو الريزلtat اللي كنا على طول نستعمله lorsqu'on a un axe perpendiculaire à la tige et passant par son extrémité. Oui, ok. Merci. Oui. Alors, maintenant, pour la deuxième partie, pour trouver son inertie par rapport à l'axe Y. Non? Docteur.
يعني Oui. الاي اكس تبع الاب هي نول صح؟ مظبوط. Très bien. IX اوكي تبع الAB est nul. Pourquoi? Car tous les points sont suivants, sont sur l'axe. يعني ما في distance بين le point de AB et l'axe des X. وطول البرودوي الانرسي تبع الاب كمان نول. Où tous les produits d'inertie تبع AB sont nuls. C'est vrai. اوكي OK? بس دكتور تيجي بس تعيدي انا كيف عملت البرودوي الانرسي تبع البيتيت تيش سويفون ايجريك. Oui. OK. هيدي الAB قصدك أو تاني واحدة؟ تبع البيتيت تيج الاي ايجريك ايجال اي ايجريك بريم ايجال 0 ولا؟ اوكي. تبع البتيت تيج وي. تبع البتيت تيج هلا حاعملها الاي اكس ايجريك. عندنا انه لا بتيت تيج بارابور ا اكس بريم ايجريك بريم زد بريم. شو الاي اكس ايجريك تبعها البتيت تيج؟ اي اكس بريم ايجريك بريم تبعها زيرو. مظبوط. وي تجيب الاي اكس ايجريك تبع البتيت تيج شو بتعمل؟ تعمل اي اكس بريم ايجريك بريم plus la masse de la petite tige fois xg2 yg2 تبعها. اوكي. là هو السنتر تبع هالتيج. il est là. Quelles sont ses coordonnées par rapport à petit x, petit y, petit z? عندك suivant x c'est 1 mètre, suivant y c'est 0,5. Ok. Maintenant, pour trouver i, y de la petite tige, qu'est-ce qu'on fait? نعمل théorème des axes parallèles. Quelle est la valeur de i, y prime تبع البتيت تيج؟ زيرو لا؟ Zéro. Très bien. ليش زيرو؟ لأنه tous les éléments sont sur l'axe y'. يعني on a une distance entre les points de la tige et l'axe y'. ساعتها إجباري إنه i, y' يكون زيرو. وبس تعمل le théorème des axes parallèles, on doit ajouter plus la masse de la petite barre pour quelle distance? Pour la distance entre les axes y et y' au carré. La distance entre les axes y et y', c'est quoi? C'est 1 mètre. Ok? Alors, je vais mettre ici, je vais écrire que y total, n'est-ce pas? C'est égal à y de la partie AB, que je vais nommer partie 1, plus y de la deuxième partie, de la petite tige. Pour y1, c'est M1 fois L1 carré sur 3, alors que pour la deuxième partie, la petite partie, je fais le théorème des axes parallèles. C'est 0, car j'ai y', qui est 0, plus quoi? Plus, d'après le théorème des axes parallèles, plus M2, okay, fois la distance entre les deux axes. La distance entre les deux axes, c'est 1, n'est-ce pas? Alors, plus M2 fois 1 au carré, qui est égal à 1. OK? Plus M2 fois 1 au carré. Alors, de cette façon, j'ai trouvé y total de mon système. OK? Maintenant, si je veux trouver ix total, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose. Comme vous avez déjà dit, par rapport à AB, l'inertie par rapport à x de AB est 0, car tous les points de AB sont sur l'axe x. Alors, pas de distance entre AB et l'axe x. Alors, ix de AB est nul. Alors que ix de la deuxième partie, c'est quoi? هي ام ال كاري سور 3 هي فينا نعملها Très bien. ام ال كاري. Très bien. مظبوط. L'axe des x passe par l'extrémité de la petite tige et est perpendiculaire à la tige. Alors, l'inertie de ixx2, c'est ml carré sur 3. OK? Et finalement, iz, si je veux trouver l'inertie par rapport à l'axe des z, pour AB, quelle est l'inertie par rapport à z? Égal à i. كمان ام ال كاري سور 3. Très bien, ml carré sur 3. Alors que pour la petite tige,
si je veux trouver IZ, qu'est-ce que je vais faire? ونعمل plus 1 au carré plus m fois 1 au carré plus 0,5 au carré. بدنا Très نزيد bien. على Alors, je vais faire m al carré sur 12. pour la petite tige suivant Z, je vais faire le théorème des axes parallèles, n'est-ce pas? بس دكتور Alors, انت je vais écrire ici IZ. Non. تبع الاي تبع الاي اكس تبع البوتيت تير انا بعمل نعم. بدي اعملها بارابورا اكس بريم اجريك بريم زد بريم وانقلها على هديك انا بعمل ام ال بعمل ML carré sur 12. بعمل ML carré sur 12 plus la distance M avec A fois او 0,5. نعم. يعني انا بلس التيرول des axes parallèles هون بطبقه يعني بلس ام فوا la distance entre le centre et A او ام la distance avec لا entre les la- axes entre les axes انتبه entre les axes مش entre le centre et A يعني هيدا x بريم وهيدا x قد ايه الديستانس بيناتهم؟ ديستانس بيناتهم L sur 2 يعني 0,5 اوكي؟ انتبهوا كثير وقت تعملوا تيوريم دي اكس باراليل بالاي اكس وللاي اكس واي اي اي زد بدكم تاخذوا الديستانس انتر لي زاكس اتفقنا؟ مش الديستانس من بوين لبوين يعني مثلا هلا حتشوفوا هون يعني انا لطيف سوري كثير عم بقطش الصوت ما عم بسمعك منيح يعني انا اذا لطيف ريتي بلي لوان انه محطوطه غير محل كان عندها بعدها نفس الاي اكس يعني مظبوط يعني اذا بتحطها حيلا محل سير ا بي بس مهم تكون بيربنديكولار ا بي يعني اذا بتحطها ان بي مثلا هيك بتضل الانرسي بارابورا اكس هي ذاتها اوكي البرودوي دينرسي بيتغير بس الاي اكس ما بتتغير اوكي دكتور الو maintenant وي بس بدي أسألك في حدا قال لك إنه البرودوي دي نرسيد دو أ بي فون نول كلهم بس ليه مش بس هي الاي اكس ايجريك ولا اي اكس زد البرودوي دينرسي لانه طلع انت لانه السنتر دو جرافيتي تبع يعني انت عاده شو بنعمل خلينا نعملها عندك بارابور ا اكس مزبوط كل البوان سون سور اكس مزبوط يعني انت عندك y زيرو صح y دو تو لي éléments هو زيرو وزد دو تو لي éléments هو زيرو مزبوط وي طيب يعني اذا كل الايجريك نول وكل الزد نول فكل البرودوي نول لانه ساعتها انتجرال اي اكس ايجريك حتكون زيرو انتجرال ايجريك زد حتكون زيرو وانتجرال اكس زد ايجال حتكون زيرو عرفت كيف؟ لانه كل ما تعمل برودوي اذا واحد من اثنين نول خلص يعني البرودوي نول يعني دايما بس يكون عند التيج سولون انا عكس خلص كل البرودوي بيكونوا دي نرسي كل البرودوي سون نول صح اوكي و اكس نول لأنه باس بار لاكس دو لا تيج ولا تيج هي épaisseur négligeable ما هيك؟ مظبوط صح c'est vrai إذا الإبيسور مالنا نيجليجابل بتصير بلاك ريكتانجولير بنروح على الفورمولا شيت بيعطونا الانرسي بارابور ا بس لانه سي اون تيج مانس اون كونسيدير كو تو لي éléments sont sur l'axe يعني ما في ديستانس بيناتهم وبين الاكس alors l'inertie va être vide ok Oui, ok. maintenant il nous reste seulement IZZ ok il nous reste seulement IZZ de la petite tige. Trouver IZZ de la petite tige, بنعمل théorème des axes parallèles. IZ prime هي ML carré sur 12. Maintenant, plus MD carré. Quelle va être la distance entre les axes Z et Z prime? Regardez. Ça, c'est Z prime. Et ça, c'est Z. Comment? تزيد الديستانس بيناتهم. الديستانس بيناتهم هي بين الأوريجين هون والأ. صح. هون بدي أعمل théorème de Pythagore pour trouver sa distance. Alors, c'est radical de 1 au carré plus 0,5 au carré. OK?
Alors دكتور maintenant, j'ai trouvé. Non. هيك بس كنت بدي Oui. اسالك سؤال صغير انه كرمال نلاقي Non. البرودوي نرسيت تبع البيتي بار نحن عندنا اياهم انه كلهم زيرو بارابورا اكس بريم يجريك بريم زد بريم لانه عندنا لانه هن دي زاكس دو سيمتري وبرجع بعمل تيوريم دي زاكس باراليل بجيبهم كلهم. مظبوط مظبوط أوكي، بس كنت عم بتاكد. Ok. Alors maintenant, une fois que j'ai trouvé toutes les inerties, ça va devenir très simple. À nos bases, je vais appliquer des formules maintenant. Ok? J'ai trouvé toutes mes inerties et produits d'inertie. J'ai dit déjà que oméga x est donné, elle est égale à 2 radians par seconde. Je connais que ma tige tourne seulement autour de l'axe x qui a une direction fixe. Alors, je peux dire que oméga y, oméga z sont nuls et oméga dot y, oméga dot z aussi nuls. Alors maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est à appliquer mes formules que j'ai vues au début du TD. Ok? Alors, je commence par somme des moments par rapport à x. Si je reviens à mon TD ici, au début, ok, regardez, l'équation va beaucoup se simplifier. Car qu'est-ce qui va se passer? Ici, par exemple, j'ai que oméga y et oméga z sont nuls, n'est-ce pas? Et ce terme va être annulé. J'ai que pas de oméga dot y, j'ai pas oméga dot y. Oméga dot y est nul. Alors, ix, y, هون منا nul, ok? بس oméga dot y nul و oméga z و oméga x nul, يعني كل هيدا الترم مش موجود بيصير. Je vais le barrer, ok? Et aussi, pour ce terme, il va être déjà y z nul, يعني خلاص ما بعد اطلع فيه. وكمان y z x nul, alors je ne le regarde plus. Alors, somme des moments par rapport à x va être réduite à quoi? À ix oméga dot x. Ok? Maintenant, pour somme des moments par rapport. نعم. هو الفورمولات دي من جبناهم. هول الفورمولات عملت لهم ديفلوبمون مع دكتور راني بالكور. اوكي، وانا رجعت حطيت لكم اياهم هون تتشوفوهم ديريكتومون قبل التدي. انتم مع دكتور راني عم تستعملوا اكثر الميثود ماتريسيال، اتفقنا؟ بس ما بالاخر الماتريس بس تعمل لها اكسبانسيون بيطلع لك اون ايكواسيون، احسن ما كل مره انت تحط ماتريس. اوكي، يعني بالنهايه الماتريس quand tu lui fais le développement tu vas obtenir une équation. هيدي هي الايكواسيون، انا عم بعطيك دغري الايكواسيون، فما تتعذب وتعمل développement matriciel. هيدي الايكواسيون هي تبع moment par rapport à z égale oméga produit scalaire de i oméga. Oui, oui, exactement. الفا موجودة فيها. الالفا موجودة، في عندك الفا بالاكسبريسيون، رح هي اوميجا دوت اكس اوميجا دوت y اوميجا دوت z. اوكي، يعني انت بس vous avez développé الماتريس تبع راني على هيدي الايكواسيون، صح؟ 100% مظبوط، صح صح. فانتوا احسن ما تتعذبوا تعملوا الديفلوبمون كل مرة، vous pouvez directement utiliser l'équation finale. اوكي؟ وي، وايمتى بنستعمل الفورمول يلي فيها جران اوميجا؟ لما يعني نحن انه اخذنا مثلا صم اكس ايكال سوري ما سمعت. انتبهوا على شغله هون. الاوميجا، الجران اوميجا، شو هي الجران اوميجا؟ الجران اوميجا هي لا فيتاس انجولار دو ريبير. يعني انتم مش عندكم اوبجي ان روتاسيون. هون الاوبجي ان روتاسيون شو هو الانسامبل دو لا تيج. الجران اوميجا هي لا فيتاس انجولار دو ريبير. بس نحن هيدا الكا اللي نحن اخذينه، انتم على فكره انتم بس مسؤولين عن هيدا الكا. يعني الكا جران اوميجا ديفيرون دو بيتي اوميجا ما كثير معقد وما حنعطيكم، ما عندكم اياه. يعني يمكن دكتور راني بس يمكن شرحه، بس هو عاده بيقول انه بالبروبلمات بنحل على هالبارتي بس. اوكي، يعني انتم شو هي الجران اوميجا؟ الجران اوميجا هي لا فيتاس انجولار de l'axe des axes petit x petit y petit z. يعني انا اخذت روبير اوكي عنده une vitesse angulaire. اذا باخذ الفيتاس انجولار تبع الروبير
égale à la vitesse angulaire de l'objet, اللي هو l'ensemble des tiges, je peux appliquer ces formules. بينما إذا باخد repère عم يبرم à une vitesse angulaire différente, بصير عندي غير فورمولات beaucoup plus complète. بس أنا ليش إذا بقدر آخد هيدا الكلاش طب ما هين على حالي. Comme c'est plus facile ici, يعني أنا إذا باخد الريبير عم يبرم à vitesse angulaire différente que la tige, كون عم عقد البروبلم. إلا إذا في شي situation, cela peut simplifier le calcul. بس قليل تتصير. OK? فأنتوا vous êtes responsable pour les problèmes يعني على طول خدوا grand oméga égale à petit oméga. OK? لأنه ça va simplifier les choses. Alors, ici, شو هي le petit oméga? Dans notre problème, petit oméga, il est la vitesse angulaire de la tige. Et je vais prendre le repère petit x, petit y, petit z, fixé à la tige. Il va tourner à la même vitesse angulaire de la tige. C'est pour cela que je peux appliquer ces formules qui sont proposées ici. OK? Alors, maintenant, pour somme des moments par rapport à petit y, qu'est-ce qui se passe? عندي إنه أوميجا دوت y 0 بتروح، عندي أوميجا إي زد زد وإي إكس إكس عملنا لهم كالكول أنا وياكم، بس ما ديجا أوميجا زد نول مظبوط وأوميجا إكس نول، يعني كمان هيدا الترم بيروح. Ce terme va être simplifié. عندنا aussi ici on n'a pas y z est nul فهيدا الترم بيروح. اي زد اكس est nul فكمان هيدا بيروح. بيبقى بس هون عندنا ال اي اكس y n'est pas nul, n'est-ce pas? و oméga dot x n'est pas nul. Je vais laisser ce terme. Oméga y, oméga z بيروح. فشو بيبقى بس؟ بيبقى إنه somme des moments par rapport à y c'est égal à moins ixy oméga dot x. OK? Maintenant, pour l'équation finale, somme des moments par rapport à z, qu'est-ce que j'ai? J'ai que oméga dot z مش موجودة, هيدا الترم 0. J'ai que oméga x, oméga y, oméga x est nul, يعني sorry, oméga y est nul, فبتروح كل هيدا الترم بيصير 0. Et ici, j'ai que izx est nul, فكل الترم بيروح. Pour le terme là, ici, j'ai moins ixy, oméga x carré, بتضل هيدا, بس الأوميجا y مش موجودة, فبشيل الأوميجا y carré. Et j'ai que iyz est nul, بتروح. فشو بيبقى لي بالsomme des moments par rapport à z? بالsomme des moments par rapport à z, je vais seulement avoir moins ixy oméga x au carré. OK? Seulement. Ça, c'est le seul terme qui va rester. OK? يعني انتوا انا بنصحكم عاده بلشوا بالايكواسيون سوم دي مومون، لانه بس تكتبوا الايكواسيون سوم دي مومون بتعرفوا شو لازم تعملوا كالكول، احسن ما تعملوا كالكول لكل الانرسي مثلا بركي مش عايزينهم كلهم. OK? يعني par exemple dans ce problème de quoi j'ai besoin, si je reviens un peu aux formules, j'ai besoin de trouver ixx. OK? J'ai besoin de trouver ici, pour somme des moments par rapport à y, j'ai besoin de ixy. OK. Et pour somme des moments par rapport à z, j'ai aussi besoin de ixy. يعني ما كان في لزوم جيب هلا اذا بدكم اجباري جيب اي زد اكس واي y زد تعرف انه نول. OK. تعرف انه هن comme ça. OK? Alors maintenant, si je reviens à mon problème, maintenant, c'est déjà très simple maintenant. Tout ce que j'ai à faire, c'est appliquer la formule. OK? Alors, n'oubliez pas maintenant, on doit prendre مثل ما شفنا أنا وياكم, les formules se réduisent beaucoup. Somme des moments par rapport à x, c'est ix oméga dot x. Somme des moments par rapport à y, c'est moins ixy oméga dot x. Et somme des moments par rapport à z, c'est moins ixy oméga x au carré. Maintenant, la deuxième étape, c'est de trouver l'expression de somme des moments par rapport à x, somme des moments par rapport à y et somme des moments par rapport à z. Je vais commencer par somme des moments par rapport à x. Je dois aller au diagramme des forces et des moments. OK?
je dois, comme on a déjà dit, B est un palier lisse, alors j'ai seulement BY, BZ. Je n'ai pas une réaction suivant X. J'ai que Y en A, j'ai un palier de butée, alors j'ai AX, AY, AZ. N'oubliez pas d'ajouter les poids de chaque barre, et le poids de chaque barre passe par son centre de gravité. Alors pour AB, ça passe par X égale 1,5, car la longueur totale c'est 3 mètres. Et pour la petite tige, ça passe par 0,5, car la longueur de la tige c'est 1 mètre. Okay? Et n'oubliez pas aussi qu'ils ont dit dans la donnée qu'on a un couple agissant sur l'axe des X, un couple 40 newtons par mètre suivant I. OK? Alors maintenant, je vais commencer par faire somme des moments par rapport à l'axe des X. Premièrement, n'oubliez pas le couple. Alors j'ai le couple de 40 newtons par mètre. Concernant les forces, BY et BZ n'ont pas de moment car ils passent par l'axe des X, n'est-ce pas? Et AX, AY, AZ aussi pas de moment car passent par l'axe des X. De même pour le poids de la tige AB, passe par X. Alors seulement, j'ai le moment de quelle force? Le poids de la tige numéro 2. Okay? Comment trouver le moment de cette force par rapport à X? Tout simplement, j'ai que la distance entre X et cette force, c'est égal à 0,5. Et si je fais la règle de la main droite, ça va avoir un moment positif ou négatif suivant X? Négatif. Très bien, négatif. Alors maintenant, je peux écrire mon équation. Et le couple moins le poids 0,5. OK? De cette façon, j'obtiens ma première équation. Dans cette première équation, la seule inconnue, c'est oméga dot x. Alors, je peux trouver la valeur de oméga dot x. OK? Maintenant, je passe à la deuxième équation, somme des moments par rapport à y. De nouveau, je reviens à ma figure. OK? Pour somme des moments par rapport à l'axe des y, premièrement, aussi AX, AY, AZ passe par l'axe des Y, alors pas de moment. J'ai premièrement le moment du poids de la petite tige. Okay? Quelle est la distance que je dois prendre? Je dois prendre la distance perpendiculaire, cette distance, qui est égale à 1 mètre. Et quelle est la valeur? C'est une valeur, le moment est positif ou négatif ici? Positif. Si on fait la règle de la main droite, c'est positif. Alors, c'est plus le poids de la petite tige fois 1. Maintenant, pour la deuxième tige, aussi le poids à un moment. Pour le moment du poids de la deuxième tige, je prends quelle distance? Cette distance qui est 1,5. Et aussi, c'est un moment positif. Alors, c'est plus 1,5 fois le poids de la tige AB. Et maintenant, pour BZ, quel est le moment par rapport à l'axe des Y? Quelle distance je dois prendre? Je dois prendre la perpendiculaire, celle-là. La distance, c'est 3 mètres. Et c'est un moment négatif, d'après la règle de la main droite. Alors, c'est moins BZ fois 3. OK? Et alors, que BY ne fait pas un moment par rapport à Y, car elle est parallèle à l'axe des Y. OK? Alors, si je reviens à mon équation, j'ai seulement, j'ai ici plus le moment du premier poids, plus le moment du deuxième poids, et moins BZ fois 3 est égal à moins IXY oméga dot X. Mais oméga dot X, je l'ai déjà trouvé de l'équation précédente. Alors, la seule inconnue dans mon équation ici, c'est BZ. Je peux calculer la valeur de BZ. Okay? Maintenant, je vais passer à la troisième équation, somme des moments par rapport à Z. Si je regarde, je reviens à ma figure. Premièrement, j'ai que les trois forces AX, AY, AZ passent par Z, alors pas de moment. J'ai que les poids sont parallèles à Z, alors aussi pas de moment. De même, BZ est parallèle à Z, pas de moment. Alors seulement j'ai BY qui a un moment par rapport à Z. Si je fais la règle de la main droite, le moment de BY va être positif ou négatif par rapport à Z?
Regardez. Faisez la règle. Si on fait la Négatif. règle de la main, faites la règle de la main droite. Négative. Et c'est quelle distance? Je multiplie par distance. 3. Regardez ici. Si je fais la distance, 3 aussi. Car la distance et l'axe des Z, c'est celle-là. Ici, de ce point jusqu'à ce point, c'est 3 mètres. OK? Alors, j'ai seulement moins BY fois 3 pour somme des moments par rapport à Z. Alors, moins BY fois 3, c'est égal à moins IXY oméga X carré. Oméga X est donné, alors je trouve la valeur de BX. OK? Mais je n'ai pas terminé car j'ai 5 inconnus, n'est-ce pas? J'ai BY, BZ, AX, AY, AZ. Je n'ai pas encore trouvé AX, AY, AZ. Alors maintenant, je vais utiliser les équations de somme des forces. Somme des forces égale MAG. Et s'il vous plaît, ici, faites attention, j'ai 2 tiges, n'est-ce pas? J'ai 2 tiges ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai 2 tiges, lorsque je vais faire somme des forces, qu'est-ce que je peux écrire? C'est somme des MI à I. OK? Alors, je peux écrire ici que somme des forces comme vecteur, OK? C'est égal à M1 fois accélération de G1, comme vecteur AG1 bien sûr, plus M2 fois AG2 vecteur, n'est-ce pas? Mais si vous regardez votre figure, le centre de AB est fixe. Regardez. Ça c'est mon système qui tourne autour de l'axe des X. Le centre de AB, qui est ici, est sur l'axe de rotation. Alors, l'accélération AG1 est nulle. J'ai seulement quelle accélération? J'ai seulement AG2, n'est-ce pas? Le centre de la barre, de la petite barre. Le centre de la petite barre, G2, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le mouvement du centre de la petite barre? Il est en train de faire un mouvement de quoi? De rotation. Très bien. Il est en train de tourner autour de l'axe des X, n'est-ce pas? Alors, l'accélération de G2 va être décomposée en combien de composantes? مش 2 tangentiel ou normal. Très bien, tangentiel et normal. Très bien. Alors, pour AG2, je peux dire que moi, je suis intéressée à cette position. À cette position, l'accélération de G a 2 composantes. Une normale, dirigée vers le centre de rotation, n'est-ce pas? Alors, c'est suivant moins J. Et elle est égale en norme à quoi? À oméga carré fois la distance entre G et l'axe, n'est-ce pas? Alors, je vais l'écrire ici. Je vais écrire que AG2 normal, c'est suivant quel axe? C'est suivant moins J. Et en norme, c'est égal à, alors c'est moins oméga carré fois la distance entre G et l'axe. Quelle est la distance entre G2 et l'axe? C'est 0,5. Alors, fois 0,5. Suivant J. Alors, moins J. Il y a moins oméga carré R. Le rayon de rotation de G, c'est 0,5 fois J. Alors que pour l'accélération tangentielle, AG de tangentielle, c'est égal à quoi? Moins R alpha K. Ok. J'ai besoin de connaître alpha, n'est-ce pas? Je dois savoir si alpha est positive ou négative. C'est pour cela que je reviens au calcul. Dans mon calcul, j'ai obtenu oméga dot x. Oméga dot x est positive. Ok? Si oméga dot x est positive, c'est-à-dire que d'après la règle de la main droite, comment est en train de tourner mon système? Vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Vers le haut. OK? Alors, oméga est vers le haut et aussi l'accélération est vers le haut. طلع لنا اوميجا دوت اكس بوزيتيف n'est-ce pas؟ نحن بالاي جي بليز انتبهوا بالاكسلراسيون ما بيهمني الاوميجا بيهمني الالفا يعني parfois je peux avoir oméga négatif بس alpha positif انا بتطلع بالسين de alpha pour l'accélération tangentielle. Alpha est positive يعني كأنه elle accélère dans le sens de x positif. OK?
يعني dans ce cas je peux dire que l'accélération tangentielle doit être vers le haut. مظبوط؟ تطلع لي انه elle accélère. يعني اذا بدنا نحكي si on regarde l'alpha pour que alpha soit suivant x positif, d'après la règle de la main droite, l'accélération tangentielle doit être vers le haut. OK? Et à g tangentiel alors, c'est égal à بس دكتور نعم إذا بنحط ال UT vers le haut Oui. مش رح يصير الأنجل بين UN و UT هو moins pi sur 2 ايه وشو المشكل؟ مش لحظة نحن شوي. لحظة شوي بليز انتبهوا على شغلة. اليو تي هي على طول بتلحق الفيتاس. اتفقنا؟ l'accélération tangentielle فيها تكون suivant plus UT أو suivant moins UT. يعني نحن الأنجل بين UT و UN مش على طول بيكون plus pi sur 2 في يكون moins pi sur 2 حسب الفيتاس والأكسلراسيون. يعني نحن UT على طول بيلحق الفيتاس. بهيدا البروبلم اوكي الاوميجا بوزيتيف يعني كمان UT vers le haut. يعني هون ثابت انه عندنا accélération, c'est pour cela UT est vers le haut ou accélération tangentielle est vers le haut et la vitesse de G est vers le haut. OK? هلا لو مثلا اوميجا بوزيتيف والفا نيجاتيف ساعتها UT بيكون vers le haut, الفيتاس بتكون vers le haut بس الاكسلراسيون بتكون vers le bas. OK؟ يعني انت UT و UN مش ضروري على طول يعملوا انجل بلس او موان بي سور 2 ما خاص حسب الفيتاس. يعني انت comment tu définis UT UN UT vecteur unitaire de la vitesse ou UN dirigé vers le centre de rotation. OK? يعني مشان هيك نحن اوقات كان يحط دكتور راني انه مثلا سيجما دي فورس هي موا ام يكون مثلا اخذ الUT بعكس الموفمون. مظبوط. لا مش UT مع الموفمون بس الاكسلراسيون فيها تكون بعكس الموفمون. انتبهوا بالريبير UN UT toujours suit la vitesse. اتفقنا؟ يعني هو كيف بتكون الفيتاس بيكون UT. بس اذا عندي ديسيليراسيون الاكسلراسيون تانجنسيال هي بتكون opposée à UT فبتصير moins selon moins UT. بس la vitesse c'est toujours souvent plus UT. Oui. اوكي. طيب يعني اوكي نحن هون الفا اخذناها سنس بوزيتيف يعني هي الموفمون لحق الفا انه شفت الموفمون كيف حطيت الفا حسب الموفمون. انا ليك شو عملت انا اوميجا اكس est donné regarde رجعي على الفيجور اوميجا اكس est donné بوزيتيف. اتفقنا؟ نحيه نشوف وين راح الفيجور. اوكي regarde هن قالوا لي انه الاوميجا خلينا نرجع على الدوني. قالوا لنا انه الاوميجا ايجال ا بلس 2 مظبوط يعني suivant x بوزيتيف. هلا انا اوميجا دوت اكس ما كنت بعرف قبل اذا هي بوزيتيف او نيجاتيف. عملت كالكول مظبوط. وقت عملت كالكول شو طلع لي بالكالكول؟ طلع لي انه بالكالكول اوميجا دوت اكس يعني الالفا بوزيتيف. يعني صرت اكيد انه الاوميجا والالفا ميم ديريكسيون يعني الفي والا تي ميم ديريكسيون. لو طلع لك اوميجا دوت اكس نيجاتيف ساعتها الفي والاتي بيكونوا دو سانس اوبوزي. يعني اذا انت عندك الفي vers le haut بتكون الاتي vers le bas. اوكي بس لانه طلع لك اوميجا دوت اكس بوزيتيف alors v et accélération tangentielle sont dans la même direction. وبوركوا v est vers le haut لانه اذا بتعملي la règle de la main droite comme oméga est suivant x positif فتطلع الاوميجا suivant x positif لازم تكون الفيتاس du centre G vers le haut d'après la règle de la main droite. OK? Alors je connais que UT est vers le haut et comme alpha et oméga طلعوا même signe يعني كمان l'accélération tangentielle doit être vers le haut. لو طلعت لنا اوميجا دوت x négative ساعتها كنا حطينا l'accélération tangentielle vers le bas. OK? Oui, ok. Alors, ici, je peux écrire non. إذا الأوميجا نيجاتيف والألفا إذا الأوميجا نيجاتيف والألفا بوزيتيف
يعني هو عم تكبر سرعته او كيف؟ اذا الاوميجا انت تتعرف اذا عم تكبر سرعته او لا بتشوف البرودوي، يعني تكون عم تكبر السرعه بده يكون الفا فوا اوميجا بوزيتيف، يعني بده يكونوا ميم سين. اوكي، يعني او اثنيناتهم بوزيتيف اوكي خلص. او اثنيناتهم نيجاتيف، هيدي يعني اكسلراسيون. اذا ديسلراسيون بيكونوا دو سيني اوبوزي، يعني وحده منهم بوزيتيف والثانيه نيجاتيف. اوكي خلص مش الحل. Ok. Alors ici, l'accélération tangentielle, c'est égal à, c'est suivant plus k, ok. Alors c'est plus oméga dot x, ou alpha x, ça va être plus alpha x fois r, ou le rayon est 0,5, suivant k, ok. Alors maintenant, j'ai trouvé l'accélération de G2 et accélération de G1 est nulle. Alors, je peux appliquer maintenant mes formules. OK? Alors, premièrement, je commence par somme des forces suivant X. Voilà, l'AG1 nul ou l'AG2, مثل ما شفنا أنا وياكم ما عندها composante suivant X, عندها بس composante suivant J et K. C'est pour cela somme des forces suivant X est nulle. Et la seule force suivant X, c'est AX, alors j'obtiens que AX est nul. Maintenant, je passe à somme des forces par rapport à Y. Somme des forces par rapport à Y égale à M2 AG2Y, لأنه قلنا إنه AG1 est nul. Alors, qu'est-ce que j'ai suivant Y? Si je regarde ma figure, suivant Y, j'ai AY et BY. BY, je l'ai déjà trouvé d'après les équations précédentes. Alors, la seule inconnue qui reste, c'est AY. Alors, j'écris que moins AY, car je l'ai pris opposé. هلا هون هيدي supposition اتفقنا؟ ils ont supposé انه AY لجوا. كان فيكم تحطوا انتم supposition انه AY لبرا. Et d'après l'équation, vous allez savoir si votre supposition est vraie ou non. هن نقوا يحطوها لجوا وطلعت مضبوطة معهم. OK? Alors, si vous mettez AY dans Y positif, بيطلع لكم valeur négative, فبتعرفوا انه هي dans le sens opposé. OK? Alors ici, somme des FY, c'est moins AY, et BY, on l'a déjà trouvé 3,333. Alors, il est dans le sens négatif, alors c'est moins 3,33, égal à M2, il est masse de la petite tige, fois AG2Y. AG2Y, moins oméga carré fois 0,5, alors c'est moins 2 au carré fois 0,5, et je trouve la valeur de AY. Et finalement, somme des forces suivant Z égale à MAGZ. Suivant Z, j'ai plusieurs forces. J'ai AZ, j'ai BZ et j'ai les poids. N'oubliez pas les poids. Alors, plus AZ plus BZ, moins le poids de la première tige, moins le poids de la deuxième tige. Et j'ai déjà trouvé la valeur de BZ d'après l'équation somme des moments par rapport à Y. Alors, je la remplace par sa valeur. Et j'ai que c'est égal à M2 AG2Z. On a vu ensemble que AG2Z, c'est quoi? C'est alpha fois 0,5. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'écrire que AZ plus BZ moins les poids, c'est égal à la masse 2, M2, fois l'accélération AG2 suivant Z, qui est égale à alpha X que j'ai calculé, 9,285 fois la distance qui est 0,5. Alors, je trouve la valeur de AZ. Et de cette façon, je résous pour mes 6 inconnus, les 5 réactions et oméga dot X. OK? Question sur ce problème? Oui, docteur, أنا كان عندي سؤال. بس مثلا هون افترضنا كان اكس اكس y زد عم نشتغل نحن على اكس تاني، عنا الانجل بين دوز اكس والزد بقيت مثلا هي ذاتها. اوكي، يعني فينا طبق هالفورميل تبع اي دو اكس وترانسلاتي. هو في محل تركناها سلون هيدا الريبير، بس عملنا ترانسلاتي للاوميجا، يعني الفيكتور الاوميجا قسمناها على الريبير. لحظة، انت عم تحكي ايه؟ انا هيدا البروبلم عم تحكي عنه حليته بتاني جروب. اذا بدك شوف الفيديو، واذا عندك حيلا سؤال برجع بجاوبك على اللي بدك. وي بس لا، انا ماشي. هو سؤالي انه
على طول شو فينا نحن يا نحول الأوميجا dans le deuxième repère أو نعمل الفورميل ونشتغل بالريبير اللي بيرجع بيطلع لنا، بس ما في شي لا كونديسيون هي عليها هيدي. الفكرة تبع الشغلة الأوميجا على طول بدها تكون هي الأوميجا أول شيء هي la vitesse angulaire absolue. يعني أنت la vitesse angulaire de ton système absolue tu vas la projeter sur petit x petit y petit z. بهذا البروبلم ثابت إنه هي déjà suivant petit x فكتير هينت علينا الكالكول. بس مثلا اوقات بتضطر يعني بس حفرجيك مثلا بس تفهم الفكره بهالبروبلم اللي عملته مع التدي مع رفقاتكم بهداك الصف. اوكي بهداك التدي اللي عملناه عندنا ديسك انكليني يعني مزبوط انه الاوميجا هي سويفون جران ايغريك بس انا بس بدي اخذ ريبير بتي اكس بتي ايغريك بتي زد بدي اجرب اخده بطريقه يهين لي الكالكول دي انرسي. وي أكيد تنقدر نطبق الفورمولات. مزبوط تنقدر نطبق الفورمولات اللي بنعرفها. وي مثلا فاضطريت هون اخذ إذا البار عم تبرم بطبق الفورميل تبع اليو ولا بعمل ولا بقسم الأوميجا على البتي إكس بتي إجراك بتي زد؟ بقسم الاوميجا انه انت البتي وي اكس بتي أهين ايجريك بتي زد انت البتي اكس بتي ايجريك بتي زد اون فوا نقيته بدك تقسم الاوميجا بقلبه. اوكي انت بتجرب تنقيه بطريقه تقدر تعمل كالكول بطريقه سمبليفيه للانرسي. يعني هون بهذا البروبلم تبع الديسك اضطرينا نقدر نجيب البرودوي دينرسي اضطرينا ناخذ اكس بنعرف نجيب فيهم البرودوي دينرسي ولانه هول الاكس انكليني والاوميجا بنعرف انه هي سويفون جران ايغريك اضطرينا نقسم الاوميجا ساعات بنقسم الاوميجا على بت وي ايغريك يعني كمان عندي شو في طبق هيدي اليو فوا اي فوا اي دو ترانسلاتي يعني ايه بس باخد انتبه فيكتور هيدي يونيتير. الشوا مزبوط بس هيدي الشوا تبع الترانسلاتي بتعطيك بس ما بتعطيك برودوي دينرسي بتعطيك انرسي بارابور الاكس بس كيف بتجيب البرودوي؟ انتبه هي بس بتعطيك اي ايغريك اي زد اي اكس بس اذا بدك تجيب برودوي دينرسي شو بدك تعمل؟ كيف مشي بيكون فيها التنسور دينرسي يو فوا التنسور فوا اي ترانسلاتي. الدكتور راني عطاكم بالكور كيف بتجيبوا البرودوي دينرسي من سيستم للتاني كمان او بس عطاكم كيف تجيبوا الانرسي بارابور على ان اكس اربيترير؟ بس هو هون مش بيطلع بس في اي اكس اكس ايجراك ايجراك واي زد زد لانه دي سو بتصير التنسور بس هون فيها دياغونال مزبوط ونطبق مزبوط الفورميل. هون لا ما انتبه علي هون اذا انت ما اخذت الديسك انكليني اذا ما اخذت الروبير انكليني اذا اخذته جالس مثل ما انت عم بتقلي مثلا اذا ما اخذته انكليني كيف بدك تجيب بهيدا الروبير البرودوي دينرسي؟ انا مش هيك عم اقول لك ما هن في اجباري اخذوا نعم وي لا انا مش هيك كان قصدي. انا كان سؤالي انه بالاخر يا فينا ايه نحط اوميجا بالريبير الصغير يا فينا نرجع نعمل هيدي الفورمول اللي فيها الاي دو اكس اي دو اجراك في دو اكس في دو اجراك واوميجا اكس اوميجا اجراك. يعني هون الاكس بيضل هو ذاته بس الاجراك بيفرق وزاد فبنحطهم مزبوط كأنه بهاي الماتريس دو باساج. الاكس بضل هو ذاته مزبوط. وي عرفت اي ماتريس عم بحكي عنها هيدي اللي فيها صراحة ما الشوي. عم بفهم عليك لا إذا بدك فيك تسألني بعدين وبتفرجيني فيك تبعت لي الدوكيومنت تبعت لي أي دوكيومنت على الشات تشوف إذا مزبوط عم تحكي أو لا. أوكي لأنه ما عم بعرف عن شو عم تحكي. دكتور نحن امبارح عطانا دكتور راني يعني إيه كيف مثلا كيف اذا عندي انا ريبير يو في دبل في أوكي وحوله يعني من هيك بس يكون عندهم على شرط نفس الاوريجين يعني مش اوكي بس للاكس يعني اعطيكم دكتور لانه بالهبلر يعني بالكوري نحن بنستند عليه انتم الدوكيومون الاساسي هو هبلر بالهبلر مش عاطين انفورماسيون عن هيدي. اذا دكتور راني عطيكم انفورماسيون كيف لانه ما بعرف اذا الانجليش سكشن اخذينا او لا كيف اذا عطيكم دكتور راني كيف تحولوا اذا انا بعرف تنسور دينرسي بريبير كيف لاقي التنسور بريبير ان روتاسيون يعني حتى البرودوي دينرسي حولهم ساعتها معكم حق. فيني ديجا فيني ساعتها باخد ماني مضطر اخد اكس كومبلكس يعني بقدر اخد هيدا الاكس العادي وما بيكون عندي غير اوميجا ايجري. اوكي
بس شرط انه يكون دكتور راني يعطيكم اياها بالكود. يعني كيف تحولوا من كيف تجيبوا البرودوي دينيرسي من اكس بعرفه لاكس ثاني. ساعتها فيكم تشتغلوا بهيدا الريبير، بدل ما تاخدوه انكليني للريبير وتقسموا الاوميجا عليه، فيكم تاخدوا الريبير جالس، اوكي، وتجيبوا الانرسي كلهم بارابور اسو ريبير، ترجعوا تطبقوا الفورمول عادي، يعني اللي فورمول شفتون انا وياكم هلا. ساعتها بس بيكون في اوميجا ايجريك وما بيكون في اوميجا اكس واوميجا زد. هلا دكتور راني على قد علمنا اياه هو ال يو في دبليو وي دكتور بعتلك اياها على الشات اذا بدك. اوكي، اذا انتم قادرين تجيبوا البرودوي دينيرسي بارابور اكل انامبورت كال ريبير ساعتها بتظبط. يعني اذا هو عطاكم الترانسفورماسيون اللي بتسمح لكم، اذا بعرف البرودوي دينيرسي، اذا بعرف تونسور دينيرسي تبع الديسك، اقدر اجيب التونسور دينيرسي بارابور ان اكس لانه عنده روتاسيون دو 30 دوغري مثل ما انتم عم تقولوا. يعني انتم قادرين تجيبوا التونسور دينيرسي دو سو ديسك بارابور ا دي اكس هيك هينين الباراليل ا جران اكس جران ايغريك جران زد. ساعتها فيكم تعملوا هاي الترانسفورماسيون، وساعتها الاوميجا ما بتضطر اقسمها، بس بتكون اوميجا سيفون ايغريك، فكمان لازم تزبط كمان هاي التكنيك. اوكي، ففوز êtes بس libre مش de انت faire هالفورمول سوري بس مش انت هالفورمول استعملتي لنا اياها ديجا بالتداية اللي قبل، قصة انا استعملت لكم بس الاي هي ار تي اي ار. بس انا بس استعملت لكم تجيبوا انرسي بارابور ا ان اكس، ما استعملت لكم برودوي دينرسي. يعني انا ما جبت لكم برودوي دينرسي من ريبير للثاني، بس ايه صح. اذا جبت لكم الانرسي بارابور ا ان اكس اربيترير، لانه بهبلر هيدي البارتي كي يعني اللي هي ماخوذه ان كونسيديراسيون. بس مش غلط تعرفوا شيء زياده، يعني بالعكس. فاذا انتم فيكم تعملوا دو ميثود، فيكم تعملوا الميثود اللي شرحتها لرفقاتكم، انه باخذ الريبير بتي اكس بتي ايغريك بتي زد على الديسك، لانه بقدر اجيب بسهوله البرودوي دي نفسي بقلبه، اوكي، وساعتها بقسم اوميجا اكس اوميجا ايغريك بقلب هيدا الريبير. او انتم اذا بتفضلوا انه بتعملوا ترانسفورماسيون، يعني بتجيبوا الانرسي بارابور ا ريبير هيدا جران اكس جران ايغريك جران زد، وساعتها الاوميجا ما بتقسموها كمان، سي جوست. اوكي، بس برضه بحس هيديك الميثود اهين، لانه ديجا بس بهيديك الميثود بدكم تقسموا اوميجا على ايغريك زد، بس هيدي الشغل الاتاب الوحيده الزياده. بينما هون بتكون تلاقوا التونسور دي نفسي دي ديسك ترجعوا تحولوه للريبير الاساس. يعني ما كثير حتوفر عليكم شغل هالميثود. بس دكتور les deux méthodes sont justes. بهالميثود في عنا الماتريس دو باساج، هو حاطط لنا اي اكس وفي اكس واوميجا اكس، شو الفرق بيناتهم؟ يعني انه اعطينا اياها بس ما عرفت كيف بدي اعبيها للماتريس. هن فيكتور انيتير بالنوفل باز ايه بالنوفل بس ريبير. انتوا عندكم تروا اكس، اوكي، كل اكس عنده فيكتور انيتير، يعني يو في دبليو، كل واحد عنده اكس ايجريك زد. يعني انتوا عندكم بتقسموا وقت بدك تنقل من ريبير للثاني، بدك تقسم الاكس الجديد، اوكي، يعني انت الاكس كل اكس جديد بدك تقسمه على بتي اكس بتي ايجريك بتي زد قديم. يعني الاو تنعتبر هون مثلا، هون اللي دو اكس اكس هن ذاتهم، اوكي، هن نفس الشيء. الايجريك هن غير بعض، فمثلا انت بدك تعمل ترانسفورماسيون من بتي ايجريك لجران ايجريك، فتجيب التونسور بجران ايجريك جران زد. فالجران ايجريك جران زد لازم تجيب البروجيكسيون تبعهم على السيستم الاساسي. فجران ايجريك حيكون عنده فيكتور انيتير اللي هو بيسموه في اكس في ايجريك في زد، والجران زد كمان عنده فيكتور انيتير اللي هو اوميجا اكس اوميجا ايجريك اوميجا زد. اوكي دكتور on passe à un autre problème. دكتور في واحد بلشتيه مع هديك سكسيون بس بالريكوردينج ما عدتوا خلصتوه. رح كمل لهم اياه، بدكم كملكم اياه لكم
ما عندي مشكلة. هيدا القام اللي قاعد على الشاذ. ايه بس ما يمكن مش كلهم حاضرينه فحتضيعوا، فحكملوا لتاني جروب وفيكم ترجعوا تحضروا لهم، لانه يمكن في منكم بعد ما حضروا السيسيون ما حيفهموا اذا بنكمله هلا. اوكي حبلشتكم بروبلم جديد. وي ماشي، بس فيك على السريع تقولي شو عم بيصير، لأنه أنا ما كتير فهمت شو عم بيصير صراحة يعني. طيب اوكي. Dans ce problème, on a un homme qui porte une tige, ok? Et l'homme tourne autour de l'axe des Z à une vitesse angulaire de 3 radians par seconde. Et il donne à la tige un mouvement de rotation par rapport à sa main. يعني هون عندنا mouvement complexe بدنا نقسمه لبارتي. اوكي يعني عندي اول شيء عندي ريبير فيكس هسميه جران اكس جران اي جران زد. اوكي هلا انتبهوا علي، الريبير فيكس فيكم تحطوه وين ما بدكم. اوكي الاوريجين تبعه ما بيأثر، فيني احطه برا انه مثلا هيدي جران اي جران زد، هيدي جران اي مثلا، وهيدي جران اي. اوكي وي وهيدي الدو هي طلوع او برم يعني شلون كان هيدي الدو برم يعني عم يبرم اوتور دو ا اوتور دو اكس باسون بار ا. يعني هن هون ساعدونا قالوا لنا كيف ناخذ الريبير، قالوا لنا انه ناخذ زد المينيت. رجع خليني اقري لكم الدوني اول شيء. L'homme est assis sur une chaise pivotante qui tourne avec une vitesse angulaire constante de 3 radians par seconde. Il tient une tige uniforme horizontale AB de 5 lb. Il lui donne soudain une accélération angulaire de 2 radians par seconde carré, mesurée par rapport à lui, comme montré sur la figure. Déterminer la force et le moment requis au niveau de la poignée A. Établir les axes au centre de gravité de la tige G, avec Z vers le haut et Y dirigé le long de l'axe de la tige vers A. يعني هن قالوا لي انه خدوا الاكس dans le centre de la tige، عندنا Y dirigé vers A، petit Y ou petit Z vers le haut. Alors on a comme ça، ou petit X حتكون perpendiculaire لهم هيك. اوكي يعني on a petit X, petit Y et petit Z. Ça c'est petit Y et ça c'est petit Z. Ok. Alors هون شوي البروبلème complexe لأنه في plusieurs repères بيفوتوا en considération. نحن اتفقنا بهيدا الشابيتر إذا بدنا نجيب force ou moment، نحن عم نجيب هون force ou moment sur quoi؟ Sur la tige AB. مظبوط؟ عندنا force et moment sur la tige AB. Alors on doit prendre un repère fixé à AB. مظبوط؟ تنقدر نطبق الفورمول اللي شفناهم اول شيء بالتدي. اوكي يعني اول ريبير، يعني نحن الريبير اللي بدنا نشتغل فيه بالسم دي فورس وسم دي مومون هو اي ريبير؟ هو هيدا البتي اكس بتي ايغريك بتي زد. اوكي بس انا تقدر اشتغل بهالريبير جي بيزوان دو كوا؟ جي بيزوان دو اوميغا دو سو ريبير والفا دو سو ريبير. بس بليز انتبهوا الاوميغا والالفا دو ريبير، يعني انا الاوميغا والالفا اللي موجودين بالفورمول اللي شفناهم انا وياكم اول شيء هن ce sont oméga et alpha absolus. OK يعني ils sont mesurés dans quel repère? Mesurés dans le repère fixe. بس انا je fais leur projection dans petit x petit y petit z. OK يعني انا حيلا فيكتور بقدر اقسمه بالريبير اللي بدي اياه، بس فيزيكمان بيهمني اعرف شو الديفينيسيون تبعه. اوميغا والفا هن la vitesse et l'accélération angulaire absolue mesurées dans le repère fixe. بس je dois les décomposer dans petit x petit y petit z. اوكي فانا قبل ما اقدر بكمل البروبلم اول ايتاب بدي اعملها بدي اجيب الاوميغا توتال والالفا توتال دو لا تيج. اوكي تجيب الاوميغا والالفا دو لا تيج بدي ارجع لشابيتر 20.
انا هون عندي شو؟ عندي موفمون كومبلكس. l'homme tourne autour de Z ou la tige tourne autour de l'axe passant par la poignée de l'homme. مظبوط؟ X'. يعني هون اذا بدكم فيني اخذ ريبير ثاني انترميديير اللي هو الريبير de l'homme. يعني انا اذا عندي ريبير فيكس à l'homme par rapport à l'homme بعرف الموفمون de la tige. La tige par rapport à l'homme tourne autour de l'axe هيدا X' حسميه. tourne autour de X' avec une vitesse angulaire. اوميجا توتال مش على طول هي السوم. هي السوم، بس هون بهالبروبلم à cet instant هلا كانت تيجي فيكس بارابور الوم، بهيدي اللحظه عطاها اكسلراسيون، يعني كان بعد ما عندها فيتاس. اوكي، يعني انا الفيتاس توتال الفيتاس انجولار توتال كيف بقدر اكتبها؟ اوميجا توتال. مش نحن عاده كنا نقسمها، يعني هون عندي دو موفمون. مضبوط. اوميجا توتال هي اوميجا 1 بلس اوميجا 2. فيني اعتبر انه اوميجا 1 هي لا فيتاس انجولار بار رابور ا لوم، وبدي زيد الفيتاس دو لوم انجولار دو لوم. مضبوط. بس اوميجا 1 اي نول. ليش اوميجا 1 اي نول؟ لانه لا تيج اي فيكس بار رابور ا لوم. يعني هون حوضح لكم انه قصدي باوميجا 1 هي la vitesse relative à l'homme, ok, vitesse angulaire de la tige par rapport à l'homme, ok. وعند الأوميجا 2 هي إنه عندي موفمون كومبلكس لأنه l'homme كمان يطول، يعني بلس أوميجا 2 اللي هي la vitesse angulaire de l'homme، ok. بس لأنه أنا à cet instant كانت initialement la tige fixe par rapport à l'homme، يعني اوميجا 1 بهيدي اللحظه كانت زيرو، يعني هلا تعم ببرمها par rapport à A. اوكي، يعني plus vitesse angulaire de l'homme. اوكي، فلانه اوميجا 1 نول à cet instant، هلا اوميجا 1 égale à 0، اوميجا 1 à cet instant égale à 0، فما بيبقى عندي الا اوميجا 2. واوميجا 2 c'est égal à quoi? C'est la rotation autour de l'axe des Z. يعني بس عندي اوميجا توتال égal à اوميجا 2 égal à 3K. اوكي، maintenant pour alpha كمان بدي اجيب alpha توتال. alpha توتال نازل شوي. alpha توتال كمان هي alpha 1 plus alpha 2. اوكي، هي égal à alpha 1 plus alpha 2. الالفا 1 هي على طول هون. quand je veux trouver بس يكون عندي موفمون كومبلكس، كيف كنتوا تجيبوا الالفا؟ اول شيء حبلش بالالفا 1. اوكي، عندي اذا بتتذكروا بالشابيتر 20 شو كنا نكتب؟ كنا نكتب الفا نعمل الديريفي تبع dans le repère grand X grand Y grand Z. مضبوط. est égal à alpha 1 dans le repère de l'homme، يعني dans هون شو سميناه؟ petit y petit z. petit x prime petit y prime petit z prime. اوكي، بلس الفيتاس انجولار تبع الريبير. مضبوط. بلس لا فيتاس انجولار دو ريبير. هون شو هي الفيتاس انجولار دو ريبير؟ هي اوميجا 2. مضبوط. اوميجا 2 بلس اوميجا 2 فيكتوريال اوميجا. مضبوط، هي الفيتاس انجولار دو ريبير، فيتاس انجولار دو ريبير دو لوم. مضبوط، دو ريبير. وي دكتور هيدي الاوميجا 1 هلا هي زيرو، هل بيسموها بالكور جران اوميجا قوي؟ الجران اوميجا هون هي اوميجا 2. اوكي، الجران اوميجا على طول بتاخدها للريبير. شو هي الفيتاس تبع الريبير تبعك؟ انت مش الريبير دو لوم عم ناخذ نحن. اوكي، يعني هون جران اوميجا هي اوميجا سوري نحن حطيناها اوميجا 1. ايه نحن مسمينها هون اوميجا 2. اوكي، يعني انتو هي النومنكلاتور، انتو بالكور عاده بتاخدون بالعكس. اوكي، انتو بتسموا الاوميجا 1 تبع الام والاوميجا 2 تبع التيج بارابور
الون، بتفهم شو عم تعمل. وي اوكي الجرام نحن هون اوميجا سميناهم بتكون تبع بالعكس بقلب الريبير. تبع لوم، الجرام اوميجا تبع لوم، اوكي، اللي هي شو؟ اللي هي الاوميجا 2. اوكي يعني هون بدك تعمل الفيتاس انجولير دي ريبير اكس بريم ايجريك بريم زد بريم، شو سميناها نحن؟ سميناها اوميجا 2. اوكي une seconde علق شوي une seconde. دكتور alors بس vitesse نعم 2 راديان بار سكوند كاري هيدي يعني سلون كال اكس ما فهمت مش انا 2 radians par seconde carré هي l'accélération angulaire de la tige par rapport à l'axe x prime. يعني هيك عم تبرم هيك يعني عم بعليها تبرم هيك يعني ايدي في اكس عم بعليها لفوق، يعني عم بيبرمها عم بيشدها لفوق. suivant moins x prime لجوا. يعني اذا بتعمل لرجل de la main droite تطلع لجوا الاكسلراسيون انجولير. اوكي يعني moins 2 i اتفقنا؟ يعني هون اذا بدك تكمل الايكواسيون عندي بلس اوميجا 2 اللي هي لا فيتاس الجران اوميجا، هون هي لا فيتاس انجولير دو لوم، نحن سميناها بالبروبليم اوميجا 2، فيكم تسموها اوميجا 1، فيكم تسموها اللي بدكم اياه، مهم تفهموا شو عم تعملوا. يعني هون اوميجا 2 هي لا فيتاس دو لوم، اوكي، اللي هي لا فيتاس دو ريبير ان روتاسيون. فانا باخذ فيكتوريال الاوميجا دو لا تيجي اللي انا سميتها اوميجا 1 مضبوط، بس اوميجا 1 ايجال ا كوا؟ ايجال ا 0. يعني تاني ترم va se simplifier، ما بيبقى الا ايجال شو؟ بيبقى انه الفا 1 بالجران اكس جران ايجريك جران زد ايجال ا الفا 1 بالبتي اكس بريم بتي ايجريك بريم بتي زد بريم. بهيدا الريبير دو لوم بتي اكس بريم بتي ايجريك بريم بتي زد بريم انا بعرف شو هي الاكسلراسيون انجولير relative، هي 2 راديان بار سكوند كاري suivant quoi؟ suivant moins i مظبوط. يعني بكتب ايجال ا moins 2 i، هيك بكون الايت الالفا 1. اذا بدي الاقي الالفا 2 كثير هين الالفا 2 ما في لزوم اعمل شيء، ليه؟ لانه طلعوا بالبروبلم هن قالوا لنا انه l'homme tourne autour de l'axe z مظبوط à une vitesse angulaire constante، بما انه اوميجا دو لوم اللي نحن سميناها اوميجا 2 هي كونستانت، يعني وهي كونستانت ان نورم وكونستانت ان ديريكسيون، شو بتكون الالفا 2 تبع لوم؟ يعني تبع الريبير دو لوم زيرو. يعني الفا 2 زيرو، ما بيبقى غير الفا 1. يعني فينا نقول انه الفا توتال اوكي ايجال ا الفا 1 ايجال ا موان 2 اي. اتفقنا؟ يعني ان ريزومي فينا نكتب انه اوميجا توتال هي ايجال ا 3 كا اوكي، والفا توتال ايجال ا موان 2 اي. خلصنا. une fois عرفنا الاوميجا والالفا on va les décomposer بالريبير petit x petit y petit z. بس ما نحن اصلا عملنا un bon choix، اخذنا الاكس بريم parallèle à x اوكي والزد بريم parallèle à z. يعني دغري فينا نقول انه suivant petit x petit z c'est la même chose. يعني هون الكا والاي، يعني الكا بريم اي بريم هن هون اذا بدكم هن 3 كا بريم وموان 2 اي بريم، بس ما الكا بريم égal à k والاي بريم égal à i. يعني si je veux décomposer dans le repère petit x petit y petit z عندي 3k وموان 2 اوكي. une fois جبت الاوميجا والالفا وعملت لهم décomposition dans le repère petit x petit y petit z، شو بقى نعمل؟ بقى نجيب الانرسي تنسور دينرسي تبع التيج تنقدر نطبق الفورمولات اللي جبتهم انا وياكم باول الكور. اوكي فسو كون فا فير مانتونون بدنا نجيب الانرسي، كل الانرسي اللي نحن عايزينهم تبع التيج. et c'est déjà simple لانه c'est un repère principal d'inertie اللي نحن اخذينه x y z. يعني كل البرودوي d'inertie sont nuls، ما بيبقى الا الاي x اي y اي z، وهن كثير هينين لانه اي x اي z هي ام ال كاري سور 12
OK و EY هي 0 لأنه c'est une tige mince. OK يعني maintenant tout ce que j'ai à faire c'est de tracer le diagramme des forces sur la tige AB et d'appliquer les formules simplifiées لأنه tous les produits d'inertie sont nus. OK فإذا regardez أول شيء je vais tracer le diagramme des forces. هيدي التيج وأنا آخذ l'axe petit x, petit y, petit z, axe principaux d'inertie de la tige. عندي le poids وعندي en A je vais faire هن سألوني quelle est la force et le couple appliqué en A. Je dois trouver la force et le couple appliqué en A. J'ai 6 inconnus. لأنه la force a 3 composantes et le moment a 3 composantes. Alors j'ai besoin de 6 équations. يلي هن somme des forces égale MA, l'équation vectorielle تعطيني 3 équations, ou somme des moments تعطيني 3 équations. Alors je vais obtenir un système de 6 équations à 6 inconnus. OK? Alors فهون حنرجع نشوف الديتاي. أول شيء بنجيب les inerties. نرجع مثل ما عملنا أنا وياكم بنجيب أوميجا وألفا مثل ما طلع لنا أنا وياكم. عندنا أوميجا 3K والألفا égale à moins 2i. Elle a seulement un composant suivant x. يعني oméga dot y, oméga dot z sont nus. OK? في كمان شغلة إنه on a besoin pour somme des forces. هنقدر نعمل somme des forces. On a besoin de l'accélération du centre G, n'est-ce pas? Alors pour trouver AG, qu'est-ce qu'on doit faire? خلينا نرجع على الفيجure. J'ai besoin de trouver AG, l'accélération du point G, n'est-ce pas? Il est où est le point ici? Le point G qui est le centre de la barre. Pour pouvoir trouver AG, je vais relier l'accélération des points A et G. OK? Car le point A, je peux trouver son accélération facilement. Car je sais que l'homme a un mouvement de rotation autour de l'axe Z. هيدا الأكس مظبوط؟ يعني pour le point A, quelle est l'accélération du point A? وقت يكون عندي mouvement de rotation بيكون عندي accélération normale واكسلراسيون tangentielle عادة. OK? بس لأنه الفيتاس angulaire de rotation autour de l'axe Z هي constante يعني alpha nul, alors je n'ai pas une accélération tangentielle, j'ai seulement une accélération normale. Et l'accélération normale est dirigée vers le centre de rotation, comme ça. لأنه هون le centre de rotation de A est sur l'axe des Z ici, quelque part ici. OK? Alors, je peux dire que l'accélération normale est suivant la direction de Y, suivant plus J. OK? Alors, l'accélération de A est suivant plus J. Et la valeur de cette accélération, c'est égal à oméga carré, il y en a 3 au carré, fois la distance entre A et l'axe, il y a 2. Alors, je connais que l'accélération de A est connue. Et maintenant, je vais relier l'accélération de G à l'accélération de A. OK? Comme je connais oméga total et alpha total, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire le remplacement dans l'équation. OK? Alors, j'ai que accélération de G est égale à accélération de A plus alpha vectoriel AG plus oméga vectoriel AG. Premièrement, comme j'ai déjà dit, quelle est l'accélération de A? C'est une accélération normale. C'est oméga carré fois R suivant J. Je connais que alpha total, c'est moins 2i. Le vecteur AG, si vous regardez la figure ici, le vecteur AG est dirigé suivant moins J. يعني من هون لهون, quelle est la distance? C'est 1,5, 3 sur 2. Alors, le vecteur AG, c'est moins 1,5 J. Alors, je remplace AG par moins 1,5 J. Et G plus, j'applique oméga vectoriel AG. هلا إذا بدكم هون بتزبط كمان إنه أعمل moins oméga carré AG لأنه c'est un mouvement de rotation. لأنه يعني هي 2 dimensions. بس إذا بتغلبتكم فيكم تعملوا على طول هيدي الفورمولا لأنه هيدي toujours applicable. بينما الأوميجا كاري AG بتكون applicable إذا عندي mouvement de 2D. OK? Alors, si je fais ici l'expansion, je vais obtenir l'accélération du point G qui est égale à 31,5 J plus 3K. OK? Alors maintenant, j'ai les composantes de AG. Je vois que AGX est nul, AGY est égal à 31,5 et AGZ est égal à 3.
Alors maintenant, je peux commencer à écrire mes formules. Premièrement, je peux écrire que somme des fx égale MAGX. La seule force suivant x, c'est AX. Alors, j'obtiens que AX égale à 0. Suivant Y, la seule force aussi suivant Y, c'est AY. J'obtiens que AY c'est égal à MAGY. J'obtiens AY. Alors que pour Z, je dois faire attention qu'il y a le poids aussi. Alors, c'est moins 5 qui est le poids, plus la réaction en Z à Z est égale à MAGZ. Je trouve AZ. Maintenant, pour trouver le couple appliqué en A, j'ai besoin d'appliquer les formules des moments. Somme MX, somme MY et somme MZ. Mais déjà, comme on a dit, le repère qu'on a choisi, petit x, petit y, petit z, c'est un repère principal d'inertie. Alors, tous les produits d'inertie sont nuls et je peux appliquer les formules simplifiées qu'on a vues en encadré au début du TD. Alors, somme des moments par rapport à x, c'est ix oméga dot x moins iy moins iz oméga y oméga z. OK? Alors maintenant, déjà, on connaît toutes ces valeurs. On a trouvé ensemble les inerties et on a trouvé ensemble oméga total, n'est-ce pas? On a vu que on a trouvé oméga total et on a trouvé alpha total. On a vu ensemble que alpha total a seulement une composante suivant i. Oméga dot x n'est pas nul, c'est moins 2. Alors que on a vu que oméga y est nul. Non, oméga a seulement une composante suivant z, c'est 3k. Alors, le deuxième terme va s'annuler car oméga y est nul. Alors, il nous reste seulement ix oméga dot x. Maintenant, quelle est la somme des moments par rapport à x? Je dois revenir à mon graphe, à mon diagramme des forces. Si je reviens à mon diagramme, je peux voir que, premièrement, le poids passe par l'axe x, pas de moment. J'ai que pour le couple a une composante suivant x qui est mx. Maintenant, pour la force FA, on a dit que FA a AX, AY, AZ, n'est-ce pas? On a que AX ne fait pas un moment par rapport à AX, il reste seulement AY et AZ. Mais ici aussi, AY ne fait pas un moment par rapport à X, car AY passe par l'axe des X, n'est-ce pas? Alors, il reste seulement le moment de AZ. Et si vous regardez dans la figure ici, OK, le moment de AZ suivant X, si AZ est positif, le moment de AZ suivant X va être positif. Alors, on doit vérifier quelle était la valeur de AZ, si elle était positive ou non. Quand on a fait le calcul, on a trouvé AZ positive, oui. Alors, le moment de AZ par rapport à X est positif. C'est pour cela qu'on met MX plus AZ fois la distance entre AZ et l'axe des X, qui est égale à la moitié de la longueur de la tige, qui est 1,5. Et cette équation va nous donner la valeur de MX. Maintenant, de même, on fait pour MY et MZ. On passe à l'équation suivante Y. Somme des moments. Premièrement, on écrit la formule générale. Somme des moments par rapport à Y, c'est IY oméga dot X moins IZ moins IX oméga Z oméga X. Je répète qu'on a utilisé directement la formule simplifiée car tous les produits d'inertie sont nuls. OK? Alors ici, dans cette formule, qu'est-ce que j'ai? J'ai, d'après mon calcul, OK, IY est nul. Pourquoi IY est nul? Car la tige est suivant IY. Alors, ce terme s'annule. Et j'ai que oméga est seulement suivant l'axe des Z. Alors, oméga X aussi est nul. Alors, ici, les deux termes sont nuls. Et j'obtiens que somme des moments par rapport à Y est égale à 0. Et le seul moment par rapport à Y, c'est le couple MY. Pourquoi? Car si je reviens à ma figure ici, si je reviens à ma figure, si je regarde, j'ai que pour les forces, OK, j'ai que par rapport à Y, j'ai Fx, AX passe par AY. AY est parallèle à Y, pas de moment. Et aussi, j'ai que toutes les forces passent par l'axe des Y. Car regardez, ça c'est l'axe des Y. Et le point d'application de la force A est sur l'axe des Y. Alors, bien sûr, ici, toutes les forces AX, AY et AZ ne vont pas avoir un moment par rapport à Y. Et de même, le poids passe par Y. Alors, la seule composante de moment est la composante du couple MA. Car le couple MA a trois composantes, MX, MY, MZ. Alors, j'ai seulement, pour somme des MY, j'ai seulement la composante de MA suivant Y. Alors, j'obtiens
d'après cette équation, que somme de MY est égale à MY est égale à 0. Alors, je déduis que le couple MY est nul. Maintenant, finalement, pour somme des moments par rapport à Z, c'est la même chose, ok? J'écris l'équation simplifiée tout d'abord. J'ai oméga dot Z est nul, car on a seulement oméga dot suivant X, alpha suivant X seulement. Et pour oméga, on a vu que oméga a seulement une composante suivant Z, alors aussi oméga X, oméga Y sont nuls, alors le deuxième composant est aussi 0. Alors on obtient que somme des moments par rapport à Z égale à 0. Maintenant, si je reviens à ma figure pour trouver somme des moments par rapport à Z, en n'oubliant pas que AX est nul, j'ai trouvé déjà, d'après somme des forces suivant X, j'ai trouvé que AX est nul. Alors, si je reviens à ma figure ici. بس دكتور انت بالاول كيف قدرت حددت السانس تبع الاف اللي هو عمله؟ انا ما بحط سانس اربيترير، انا ما بعرف السانس، فيك تحطه مثل ما بدك، اوكي؟ وفيك اذا ما بدك تحط سانس بتحط اف اكس اف واي اف زد. Je connais pas de la direction من الأول، يعني بدي أحط حيالله direction et d'après le calcul je vais savoir la direction المضبوطة، أوكي؟ يعني أنت إذا بدك فيك بدل ما تحط vecteur FA tu peux mettre comme ça، tu peux mettre fx, fy, fz. Je ne connais pas, je ne les connais pas, alors je ne peux pas connaître la direction, comment elle va être. OK? Alors, maintenant, pour somme des moments par rapport à l'axe des Z. OK? Bien sûr, on a le couple qui a une composante mz. Et pour la force, si on regarde la figure, on a que fy passe par l'axe des Z. Regardez, fy passe par l'axe des Z. Alors, pas de moment. Et bien sûr, fz parallèle à z, pas de moment. Et on a trouvé, يعني la seule اللي كانت بتقدر تعمل moment par rapport à z هي fx. بس نحن أنا وياكم عملنا calcul ولقينا إنه fx est nul. Alors, pas de moment des forces par rapport à z. Et le poids aussi passe par z. Alors, la seule composante dans son moment par rapport à z, c'est la composante du couple qui est mz. Et on a déjà trouvé que somme des moments par rapport à z égale à 0. Alors, on déduit que mz est nul. OK? Et de cette façon, on a trouvé fx, fy, fz et mx, my, mz. دكتور Question? Oui. في الصم دي مومون هيدي نعم. الاوميجا على طول اوميجا توتال والاوميجا 1 كمان ايه هودي على طول بالصم دي مومون الاوميجا والالفا هن الاوميجا توتال تبع الاوبجي بس décomposé باي روبير décomposé بالروبير بتي اكس بتي واي بتي زد دو لوبجي. اوكي؟ يعني انت الاوميجا هي الابسولو بس انت tu peux la décomposer وين ما بدك. بهالفورمule tu la décomposes dans le repère en rotation petit x petit y petit z qui tourne avec l'objet. هلا هون مش مسألة نفس الشيء انه اللي نون كومبوزونت يعني. نعم هون مسقبة معك حق، هون مسقبة les mêmes composantes 100%، بس parfois ما بتسقب les mêmes composantes مثل بإكزرسيس الديسك. اوكي؟ بإكزرسيس الديسك لأنه في انكلينيزون اجباري الاوميجا ترجع تقسمها على البتي اكس بتي اي بتي زد. Oui, d'accord. Autre question? Ok, regardez, essayez de... Moi, j'ai mis pour vous 8 problèmes pour ce chapitre. On a déjà fait 4 entre cette séance et la séance passée. Alors, si on a plus de temps, أنا ما عندي مشكلة أعملكم extra sessions بس أنتم مبدئيا next week هو آخر week بالكورس بالسمستر. مفروض هيك. طيب هلا اذا بدكم، اذا انتم حسيتوا انه بعد عايزين براتيك، يعني انتم جربوا كملوا البروبلم حطيت لكم اياهم، لان احنا مرقنا على كل الايديه الاساسيين تقريبا. جربوا اعملوا براتيك بالبروبلم، les 4 problèmes supplémentaires que je vous ai mis ici. Et si vous trouvez que vous avez encore besoin de t'aider بنعمل extra session يعني زياده عن next week، لانه مبدئيا next week بدنا نعمل le dernier chapitre بس هو كثير هين le dernier chapitre، يعني c'est juste une application de formule ما في شيء.
هيدا أهم شابيتر. شابيتر 21 هو الشابيتر le plus important لأنه أصلا ما إذا بدكم ال 20 ال 21 بيجمل ال 20 لأنه je peux pas résoudre 21 si je connais pas 20. يعني ال 20 وال 21 sont deux chapitres très importants. OK, فبليز ركزوا عليهم منيح. Le dernier chapitre est très facile, c'est juste une application. مبدئيا next week حنحل ب dernier chapitre. بس si vous voulez qu'on fasse plus de pratique, j'ai pas de problème. فينا نرجع نعمل extra session لو خلص السنة. دكتور وي انت بتعرفي شي للفينال اي شابيترات عنا اكتر شي نركز عليهم كلهم ولا بس رح يعطي 3 شابيترات؟ بعد البارسيال اكيد يعني ما اصلا ليكو اذا بتلاحظوا الشابيتر 20 و 21 فيهم كل شيء مثل هوليك الشابيترات بس 3 ديمنسيون يعني في work and energy وفي impulse and momentum وفي السوم دي فورس وسوم دي مومون مظبوط. يعني اذا لاحظتوا انه هاي البارتي 20 21 مثل ريبيتيشن لكل الباقي لكل اللي عملناه قبل بالميكانيك بس على 3 ديمنسيون. اوكي يعني اذا درستوا هول كانه درستوا هوليك لانه نفس الايدي ce sont les mêmes idées les mêmes formules mais appliquées en 3 dimensions n'est-ce pas. يعني عندكم 18 لا 19 اذا بدكم 19 كان 3D او لا 19 20 21 je crois او 20 21 ما بعرف اذا 19 يمكن كان 2 ديمنسيون بعتقد. وفي شابيتر ديمنسيون بلش بال20. نعم وفي شابيتر تورسور. في شابيتر تورسور بس انه التورسور كثير هين يعني بس الاساسيين هن هول. يعني هول اذا فهمتون مزبوط هوليك ابليكاسيون تورسور والدغنيه شابيتر بيجوا بونس يعني بس نجيبهم بيجوا انه تنعطيكم علامه. وي دكتور ومع هول المومون دي تورسور وهول انه بتسألوا عنهم كاكزرسيس يعني او هيك اكزرسيس مثل ما عملنا انا وياكم ابليكاسيون. Ok. Yani juste, vous devez connaître comment on fait la formule, l'axe central du comment trouver l'axe central du torseur, comment réduire un système en une seule, en une force et un moment et un couple. Il y a une réduction d'un système de force en une force et un moment, ou c'est le concept du torseur, et comment trouver l'axe central d'un torseur. اوكي وي دكتور بس انا كان عندي سؤال سريع مثلا لما يكون في عندنا رياكسيونات نحن على طول بنحط ار اكس ار ايجراج ار زد وبنرجع بنفكر اذا بنتركهم يعني يصيروا نيل بالكالكول او نقعد نشوف يعني لا اوقات اذا قالوا لك التيب دو رياكسيون بدك تنتبه يعني لانه اذا بتحط زياده انكوني ما بيقعد ينحل السيستم معك. يعني مثلا بالبروبلم اللي عملناه انا وياكم قالوا لكم انه بي بالياليس وما فيك تحط ا اكس ا ايغريك ا زد لانه بالياليس يعني il va pas développer une réaction suivant la direction de la tige فهذا بخفف الانكوني عليك. اوكي يعني لازم تعرف شاك تيب دو رياكسيون شو بيعمل مثل بالستاتيك. اوكي وي يعني اوكي مثلا اقول لهم هول لهم هو تكنيك اذا عندي هيك اذا عندي بن مثلا اذا بعطيك بن بفيجور اوكي شو بتسموها ان فرنسي بروش ما بعرف اذا شو كنتوا تسموها انتو تسموها بروش شي او ستاتيك او شو كنتوا تسموها النومنكلاتور ساينتيفيك. البن تعرفوا شو البن بالانجلش بسموها بن مثل يعني مثل اذا بنحط مسمار وعم نبرم شيء autour de lui. هلا اوقات بيسموها بروش بس ما بعرف اذا scientifiquement كمان بيستعملوا هالنوتاسيون. اوكي alors vous avez une rotation autour d'un point fixe مثلا هيدا البوين البيفو يمكن بتسموه بيفو ما بعرف اذا بتسموه بيفو او بروش انتو اي نومنكلاتور بتستعملوا له البن حسب الاكزرسيس. اوكي يعني اذا قالوا لكم بيفو مثلا اوكي يعني شو كيف دغري بتعرفوا شو الرياكسيون هيدا البيفو شو بخليني اعمل لا سول liberté de mouvement هي une rotation autour de son axe مزبوط يعني بس بخليني ابرم autour de son axe alors bien sûr il ne va pas développer un couple suivant son axe
يعني إذا هيدا الأكس du pivot il va pas développer un couple suivant l'axe son axe بس حيعمل مومون ريزيستون بهوليك الديريكسيون اوكي لانه هو ما بيخليني ابرم بس بيخليني ابرم autour de l'axe qui lui est perpendiculaire ما بيخليني ابرم autour des axes x و y مثلا هون اذا هيدا x وهيدا y هو بس بيخليني ابرم autour de x autour de z sorry يعني هو x y z il me permet seulement de faire une rotation suivant z alors il ne va pas développer un moment suivant z il va développer seulement des moments suivant x et y n'est-ce pas يعني انا اذا بدي احط الرياكسيون شو بحط couple suivant x بسميه mx couple suivant y بسميه my maintenant بخليني اعمل ترانسلاسيون شي هالبيفو بخليني ازيح شي ما بخليني ازيح بولا ديريكسيون بس بخليني ابرم c'est pour cela aussi il va développer 3 forces une suivant x une suivant y une suivant z يعني اذا عندكم بيفو ببروبلème automatiquement عندكم 5 inconnus 3 forces et 2 moments 2 couples ok فكل لازم تعرفوا لي تيب دي رياكسيون انه هيدا التيب شو بيعمل رياكسيون بالاكزرسيس بهيدا البارتي 3 يعني هيدا الريكتانجل اللي عم يبرم على البار تبعه بس اخذنا سولون اكس نحن بس هو كمان ما بيخليها تتحرك سولون y وزد مزبوط وي لا مزبوط نحن مش طلع تبع شغله هن بس طلبوا الاكس اكس والبي اكس هو في اكيد في اول شيء هن قالوا هون غولمون on a des roulements n'est-ce pas ما حددوا اذا ليس او لا بس شو ما كانوا هن بس طلبوا الكومبوزونت فيرتيكال يعني هن قالوا لك est supporté par des roulements en A et B تنعتبر انه هن عندهم اكس واي وزد بس هن بس طلبوا منك الرياكسيون سيفون اكس فهن حيكون عندهم انا اعتبرتهم زيرو يعني كمان لا ما اعتبرتهم زيرو هن موجودين بس انا ما بعوزهم يعني انت بس تعمل sum des forces suivant x بفوتوا شيء البي y بي زد والا y از انت بدك تجرب تلاقي ايكواسيون ما يكون فيهم x ب x ايه مزبوط فانت لانه بس بدك تجيب x ب x ما بدك تجيب هوليك الرياكسيون بتجرب تلاقي ايكواسيون ما فيهم هوليك الرياكسيون يعني اذا بتاخذ somme des forces suivant x ما حيكون في الا ax plus bx plus le poids مزبوط وباخذ كمان somme هوليك ما حيكون y ساعتها بخلص مفروض بهوليك 100% مزبوط somme des moments par rapport à y اوكي انا فكرت هون اخذناهم نول مش هيك كنت عم بسأل لا ابدا ما اخذناهم نول بس لانه هن بس طلبوا الكومبوزونت سويفون الفيرتيكال نقينا الايكواسيون يلي بعوزهم تجيبهم بس من دون ما اجيب هوليك اذا بدك تجيب هوليك بدك تكتب كل الايكواسيونات مثل ما عملنا بهداك بالبروبلم انا وياك بدك تكتب somme fx somme fy somme z somme mx somme my somme z tu peux résoudre pour 6 inconnus بس شو لازم يعطوك الفيتاس انجولار الاكسلراسيون انجولار اوكي يعني اذا كانت اوميجا كونستانت يعني اذا قالوا لك مثلا اوميجا كونستانت ساعتها اوميجا دوت اكس نول اوكي ففيك وبتعرف انه با دو روتاسيون سويفون y z يعني اوميجا y اوميجا z سوري اوميجا اكس اوميجا z 0 لا اوميجا اكس اوميجا y لانه هي بس عم تبرم اوتور دو z اوميجا اكس اوميجا y 0 واوميجا دوت اكس اوميجا دوت y 0 واوميجا زد دوني واوميجا دوت زد لازم تكون دوني كمان ساعتها فيك تجيب كل الانكونيو اللي هن 6 انكونيو بتكتب 6 ايكواسيون ا 6 انكونيو اوكي حدا بعد عنده شي سؤال؟ Merci docteur. On se revoit la fois prochaine.